आज संध्या समय पर्वर शेष दिन महाप्रभु सका कौच ईश्वर का वाक्य अनुसार पर्वर शेष दिन अर्थात प्रधान दिन। हालेलुया। गतकाली किंबा आज आम यही प्रकार आनंद कर हालेलुया। किंतु ईश्वर का वाक्य लेखा अच्छे जिते लोक ताहांकर निकट को आसिले ताहांकर दर्शन कले से माने आनंद करू करू कौन कले बाहुड़ी गले। हालेलुया। प्रभु को पाखक कहीं आसिक दुखित हो जाइना। हाँ जड़े युवा विषय देखा अच्छी जे कि प्रभु को निकट को आसी कहे जे प्रभु अनंत जीवन प्राप्त होगा निमंते मु कौन करी मते कौन करबा आवश्यक। जीशु तांको कहिबे तुमे व्यवस्था जानिछ मोसा को व्यवस्था तुमे जानिछ। से कहले हाँ प्रभु मु जानिछि पिलाटी बेलू मु पढ़ी से सब कहीदेव। जीशु से शुणिकी आनंदित हो जाती। तापर प्रभु तांको कहले तुम सब ठीक अच्छे कि तुम गोटे काम कर जदि अनंत जीवन प्राप्त होगा चाहूच तुम गोटे काम कर तुम सर्वस्व विक्रय कर दरिद्र को दान कर मोर पछे पछे आस। वाक्य लेखा अच्छी युवकों पाखे अनेक संपत्ति थिला एणु से दुखित हो कौन कला बाहुड़ी चलीगला। हालेलुया। किंतु ता छड़ा आम जदि वाक्य पढ़ा जेते लोक प्रभु श्रीकृष्ण निकट को आसिले प्रभु श्रीकृष्ण सेवा कार्य समय कहीं दुखित हो जाना निरुत्साही की जाना। तेरे आसु आज शेष दिन प्रार्थनार समय पुणी आपणा आपणा वस्त्र न चिरी अंतकरण चिर और सदा प्रभु आपण मानकर परमेश्वर को निकट को फेरी आस। कारण से कृपामय और स्नेहशील क्रोधरे धीर और दयारे परिपूर्ण आउ से मंगल करने विषय क्षांत हुंती। हालेलुया। हालेलुया। जो से कहबा हालेलुया। एटा मोर टॉपिक नुह ए विषय में अनेक सुनी जाइछु किंतु आज मु आपण मानको प्रार्थनार आउ किछि विषय को मु कहया पय चाहूछि। मु तो मो पाखरे रेडीमेड मेसेज अछि बहुत मेसेज अछि अन्य विषय कहया पय किंतु जेहेतु आमे प्रार्थनार माहौल रे अछु। हालेलुया। आज दिन सारा मत आमे प्रार्थना रे थिलु आ सेति पे मो प्रार्थना उपरे किछि विषय आउर आपन को कहि कि उत्साहित करया पय चाहे। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने जदि कोनोसी विषय जगत रे अछि जहा परमेश्वरंकर मन को बदलाई पारे परमेश्वरंकर संकल्प को बदलाई पारे परमेश्वरंकर इच्छा को बदलाई पारे ताहा अछि एक पवित्र लोकंकर प्रार्थना। हालेलुया। आमे कोन मनुष्य है कि प्रभुंकर हृदय को बदलाई पारिबा कि प्रभुंकर संकल्प को बदलाई पारिबा कि ताहा केबे केबे संभव नहो। किंतु गोटे सच्चा गोटे प्रकृत प्रभुंक दास दासी कर प्रार्थना ईश्वरंको मन को बदलाई पारे। हालेलुया। हालेलुया। आपण जे कोनसी व्यक्ति होंतो ना कहीं की आपण जे कोनसी व्यक्ति होंतो ना कहीं की ईश्वर का वाक्य हमको शिक्षा दिए आमे जदी हृदय गभीरतार आमे जदी परमेश्वर को निकट रे क्रंदन करी प्रार्थना करिबा प्रभुंकर मन बदली जीवो। प्रभु आपना चिंताधारा को मत बदलांती। आमे मो सहित दया करी पढ़ी सहाय्य करिवे यात्रा पुस्तक तार 32 पर्व 11 पद रु 15 पद बहुत सुंदर आउ पद यात्रा पुस्तक 32 पर्व आ तार 11 रु 15 पद। हाँ तोहिरे मोसा आपण सदा आउ थल मु कहिबी यात्रा 32 पर्व 15 पद रु 11 पद रु 15 पद। हां पढंतु। तोहिरे मोसा आपण सदा प्रभु परमेश्वर को निवेदन करी कहिले तोहिरे मोसा आपण सदा प्रभु परमेश्वर को निवेदन करी कहिले प्रार्थना करी कहिले हे सदा प्रभु तुम्हे आपणार जो लोक मानकु तुम्हे आपणार जे लोक मानकु आपणा महापराक्रम ओ बाहुल्य बलरे एवं बाहुल्य बल द्वारा मिस्र देशरु बाहर करी आनिल मिस्र देशरु बाहर करिकी आनिल सेमानको प्रतिकूल रे तुम्भर क्रोध काहे की प्रज्वलित हेबो सेमानको प्रतिकूल रे तुम्भर क्रोध काहे की प्रज्वलित हेबो। तुमे काहे की सेमानको प्रति रागिबो तुमे काहे की सेमानको प्रति क्रोधित हेबो। से पर्वतमय अंचल रे सेमानको नष्ट करी पृथ्वीरु लोप करिबा पाई अनिष्ट निमंते बाहर करी आनिले एपरि कथा मिस्रिय माने काहे की
ଗଳ୍ପ କରିବେ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ଫେର ହଁ ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ହଁ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ଫେର ହଁ ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏବଂ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏପରି ଅନିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ଏପରି ଅନିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ବା ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ହଁ ଓ ଇସାକ ହଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ମରଣ କର ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିଜ ନାମରେ ଶପଥ କରି ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଅଛ ହଁ। ଆମେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ୍ୟ ହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ହଁ କୁହ ହଁ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶର କଥା କହିଲୁ ହୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦେବା ହୁଁ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। ହଁ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଁ ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର କଥା କହିଥିଲେ ତେବେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କଥା କରିବାର କଥା କହିଲେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ମଶା ମୁଖ ଫେରାଇ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ତହିଁରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମसीହ କି ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ମିଶ୍ରର ରାଜତ୍ୱରେ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ମିଶ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଘୃଣିତ ମିଶ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା आशीर्वाद करिबा आम्भे सेमानंकु आशीर्वाद करिबा एवं पृथ्वीर सबुठारु आशीर्वाद जाति करिबा एवं सेमाने पृथ्वी रे सबुठारु ज्ञानवान पृथ्वी रे सबुठारु बुद्धिमान पृथ्वी रे सबुठारु शक्तिशाली देश लोक हेबे एहा थिला परमेश्वरकर योजना। किंतु जेतेबेले आमे वाक्य मतरे पढिबा परमेश्वर आपना लोक इस्राएल मानकु जेते अधिक प्रेम कले सेमाने सेते अधिक पथभ्रष्ट हेले सेमाने सेते अधिक परमेश्वर को विरुद्ध रे कार्य कले सेमाने सेते अधिक परमेश्वर को दुख देले सेमानकर व्यवहार दे सेमानकर कथावार्ता दे सेमानकर चाली चलन दे सेमाने परमेश्वर को दुख देले परमेश्वरकर इच्छा विरुद्ध रे पाप कले सेतले परमेश्वर क्रोधित होई कोन कले आम्भे एही लोक माननकु विनष्ट कर देबा आम्भे एही लोक माननकु शत्रु हस्तरे छाडी देबा आम्भे एही लोक माननकु आ से मानकर शत्रु हस्तरे छाडी देबा जो द्वारा कि से माने आ विनष्ट होई जिवे से माने नष्ट विनष्ट होई जिवे। सेति की बेले यात्रा पुस्तक 32 पद जोटा हमें पढिलु 11 पद रु 15 पद रे मूसा जणे व्यक्ति इस्राएल निमंते परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना करू अछंती। लेखा अछि मूसा कहिले हे सदा प्रभु परमेश्वर अब्राहम को पिता इसहाक को पिता याकूब को पिता तुम्हें कौन करो अपना क्रोध रु तुम्हें कौन हो तुम्हें निवृत्त हो। सेही पद पूरा टिके पढिबो बाबू केते केते को पद सेटा 12 पद टिके पढतो 12 पद माइक रे। हां से पर्वतमय अंचल रे हाँ। सेमानकु नष्ट करी पृथ्वीरु लोप करिबा पई अनिष्ट निमंते बाहर करी आनिले हाँ। एपरि कथा मिस्र माने काहे की गल्प करिवे। हां तुम्बे अपना प्रचंड क्रोध रु फेरो। हां मूसा सदा प्रभु कहते हे सदा प्रभु परमेश्वर तुम्भे अपना प्रचंड क्रोध रु फेरो ओ आपना लोकमानको प्रतिकूल रे एवं आपना लोकमानको प्रतिकूल रे एपरि अनिष्ट विषयरु निवृत्त हो एपरि अनिष्ट विषयरु निवृत्त हो बोले यीशु मसीह की हालेलुया।
मोर प्रभु लोक माने आंभ मानकर पिता सेमे से परमे से पिता नहंती जेतेबेले तांकर संतान तांको रोटी मागिले से तांको पत्थर दबो आंभ मानक ईश्वर से ईश्वर नहंती जेतेबेले आंबे माने तांको माछ मागिले से माछ बदलांको साप देबे आंभ मानक पिता परमेश्वर से नहंती आमे जेतेबेले तांको निकटरे निवेदन करिबा क्रंदन करी आस्वादन मते प्रार्थना करिबा सेतेबेले हमको अभिशाप देबे आम परमेश्वर से प्रकार नहंती आम परमेश्वर केबे मध्य इस्राएल मानक ठारू कोनोसी विषय को आशा करनथिले कोनोसी विषय को मागु नथिले अन्य देवादेवी अछंती से माने कहिबे मते सब वर्ष अंतत वर्ष को थरे दी थर मते मंडा देबो मते गाई देबो मते महिषी देबो मते कदली देबो मते फूल देबो प्रतिदिन मते फूल देबो प्रतिदिन मते फल देबो प्रतिदिन मते हालेलुया आम प्रभु से प्रभु नुहंती किंतु दुखर कथा आम ये देखा पाऊछु इस्राएल मान को परमेश्वर जेते अधिक प्रेम कले सेते अधिक से परमेश्वर को पथरु विमुख हेले से माने परमेश्वर को भूली गले अल्प दिन निमंते जेतेबेले से मानकर नेता से माने इस्राएल रो पालक इस्राएल रो याजक मूसा परमेश्वर को सहित कथाबार्ता हेबा निमंते से आ पर्वत को चली गले अल्प दिन आ बीती गला परे लोक भाबिले जे मूसा आ कोआडे की चली गले हमको छाड़ी चली गले से बोधे मरी गले आसु हमें कोन करबा आंबो मानन को निमंते एक मूर्ति को हमें निर्माण करबा हालेलुया हालेलुया जो परमेश्वर से माननकु आओ रात्रि बेले अग्निस्तंभ एवं दिन बेले मेघस्तंभ ही की कढ़े आनी छंती जो परमेश्वर से माननकु आओ हालेलुया मरुभूमि रे जेतले लोक माने तृषित हेले आओ तृषा से माननको हेला पानी पई से माने काकुति हेले आ विचलित हेले परमेश्वर अद्भुत कार्य साधन करी पत्थर रो पानी जगाइले जो परमेश्वर आओ से माननको शत्रु अस्त्र रक्षा करबा निमंते समुद्र को दी भाग कर देले जो परमेश्वर सेमानक जीवन मध्यरे अनेक अलौकिक आश्चर्य कर्म गुडी को देखिया पई सहायता करछंती सेमाने परमेश्वर कर महान कार्य गुडी को देखिछंती आउ से कथा मन को मने पडू नाही हालेलुया हालेलुया सेतले परमेश्वर निज मन मध्यरे कोन कले जे आमे वृथारे एही लोक मन को आमे उद्धार कलु एबे आमे कोन करबे ए मन को आमे ए मन को शत्रु हस्तरे समर्पण कर देबा समर्पण माने आंकर आ आमे जत्न नबा नै कारण ए माने आम कथा सुनु नांती आंकु आमे छाडी देबा ए माने जेमति जाले होंतु मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आपन को एवं मते जदी प्रभु छाडी देबे जदी प्रभु अमित पानी को छाडी देबे जदी प्रभुंकर दया अनुग्रह अमित पानी रो जीवन रो चली जिवो मोर जीवन रो अवस्था कोन हबो हालेलुया हालेलुया मूसा जानी थिले जे जदे सदा प्रभु परमेश्वर जदी आंभ मानन को छाडी देबे जदी परमेश्वर जदी आंभ मानन को ठारो आपना मुख आउ बदली देबे आपना दृष्टि एडे देबे परमेश्वर जदी आमान को ठारो आपना अनुग्रह को नै जिबे तेबे हमर दशा रहिबो नाही सेति पय एई पदर आमे जोटा पढिलु मूसा परमेश्वर को निकटरे प्रार्थना करूछंती अळी करूछंती मूसा कहउछंती प्रभु आपण एटा कर देबे सत कथा किंतु एहा करिवा द्वारा विजातीय माने आमानकर शत्रु माने आमानकर विजातीय लोक माने जो माने आपण को विश्वास करंती नै मानंती नाही जो माने हमको विरोधी करंती जो माने हमर शत्रु से माने आपण को परिहास करिवे से आपण को तुच्छ करिवे से कहिवे ए मानको परमेश्वर ए मानको मरुभूमि रे मारि देबा निमंते आउ ए मानको एठु नै कि चली गले हालेलुया आम जीवन रे मध्य अनेक समय समस्या आसे तार गोटे मूल कारण होची आमे जेतेबेले पथभ्रष्ट हेथाउ आमे जेतेबेले आ प्रभु को पथर विमुख हेथाउ परमेश्वर को संकल्प थिला योजना थिला जे परमेश्वर आपना लोक मानन को नांगुळ नुह किंतु जगतर सबठारो आशीर्वाद लोक करिवे मस्तक करिवे हालेलुया किंतु मु कहिया पई चाहे समस्या जेते बड़ हो ना काहे की आ समस्या जेते बड़ हो ना काहे की विपद जेते बड़ हो ना काहे की रोग कष्ट जेते बड़ हो ना काहे की
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ଆତ୍ମା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ। ଲେଖା ଅଛି 15 ପଦରେ, ତହିଁରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଣ ହେଲେ? କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେ ତାକୁ ଆମେ ହିମବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝି ନଥାଇପାରୁ, ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ଏଠି ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯେ ମୂଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନ ଭୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ସାରା ସମଗ୍ର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଷା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ତୁମେ କଣ କର, ଆପଣା ମନକୁ ତୁମେ କଣ କର, ବଦଳାଅ। ଆଉ ଟିକେ ପଢ, 13 ପଦ ଟିକେ ପଢ, 13 ପଦ। ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତୁମେ ଆପଣା ନିଜ ନାମରେ ଶପଥ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଅଛ, ଆମେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶର କଥା କହିଲୁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦେବା, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। 12 ପଦ ପଢ। ସେ ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ଏପରି କଥା ମିଶ୍ର ମାନେ କାହିଁକି, ଏପରି କଥା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ କାହିଁକି କହିବେ? ଯେମାନେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବୋଲି, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ଫେର ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏବଂ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏପରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମसीହ କି ହାଲେଲୁୟା। 15 ପଦ ତଳକୁ ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଟିକେ ସେଇ ପଦ ପଢ, ତମେ ସବୁ ପଢି ଦଉଛ, ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ପଢ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତହିଁରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। କଣ, କୋଉ ପଦ ସେଟା? 14 ପଦ ପଢ। ହଁ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର କଥା କହିଥିଲେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ କି। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାଜନତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ଯେ କି ଏହି ଗ୍ରାମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଭଲ ବାକ୍ୟ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ଉପାସନା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଖାଲି କାଟିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ ପଢିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଯେହୋଶୁଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ 12 ଏବଂ 13 ପଦ। ଯେହୋଶୁଆ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଝିଅ ତମେ ନୂତନ ଯେହୋଶୁଆ ହଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମର,
पुरातन नियम 5 नंबर पुस्तक बाइबल रो 5 नंबर पुस्तक आदि यात्रा लेवी गणना द्वितीय विवरण जिहोशिया हां जिहोशिया पुस्तक 5 नंबर पुस्तक आउ भाई पढ़ला बेले हम समस्त मनोयोगी हेबा 10 पर्व 12 एवं 13 पद हां पढ़ सदाप्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुखरे सदा प्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुखरे इमोरियो मानकु समर्पण करिबा दिन इमोरियो माननकु समर्पण करिबा दिन जिहोशुआ सदाप्रभुଙ୍କୁ कहिले हां देखंतु जिहोशिया सदा प्रभु परमेश्वर को कहिले पुणी से इस्राएलଙ୍କ साक्षातरे पुणी से इस्राएल रो समस्त गोष्ठी समस्त लोकों को साक्षात रे कहिले कहिले सूर्य गिबियोन हां सूर्य गिबियोन उपरे सूर्य गिबियोन उपरे तुमे स्तब्ध हुओ सूर्य गिबियोन उपरे तुमे स्तब्ध हुओ आउ हां चंद्र आउ चंद्र तुमे आयलन रो तळभूमि रे आउ चंद्र तुमे आयलन रो तळभूमि रे स्तब्ध हुओ तहिरे लोक माने हां आपणा शत्रु मानक ठारू हां परिशोध नेबा पर्यंत हां तहिरे परमेश्वर को लोक माने आपणा शत्रु मानक ठारू परिशोध नेबा पर्यंत सूर्य स्तब्ध हैला ओ चंद्र स्थगित हैला बोले यीशु मसीह की हालेलुया मु जाने नहीं केते लोक आमे वाक्य रो गुरुत्व को बुझु अछि मोसा प्रार्थना कले मोसा जनकर प्रार्थना समग्र देश को कोन कला परमेश्वरकर अभिशाप और सुरक्षा कला एठी जिहोशिया मध्य इस्राएल मानक सम्मुखरे परमेश्वर को निकटरे एई प्रार्थना करूछंती जे हे सदा प्रभु परमेश्वर आमे जेते समय पर्यंत आमे एही इमोरिय माननको आउ सारु आमनक शत्रु माननको आमे पराजय करि नाहु सेते समय पर्यंत सूर्य एवं चंद्र कोन हिक रहिबो स्तब्ध होई रहिबो हालेलुया जगत रे एंती कोनोसी शक्ति अछि जोडा कि चंद्र सूर्य चंद्र को माने दिनर 12टा माने 12टा एका ही रहिबो आउ भुजिबोनी सेटा इतिहास रे केबे हेई नै हालेलुया जगत रे एंती कोनोसी पराक्रम एंती कोनोसी शक्ति एंती कोनोसी विषय नहीं जहा को कि परमेश्वर जो ऑर्डर दे दी छंती सूर्य चंद्र को गोटे मिनिट रखि दे परिबो अटके दे परिबो हालेलुया किंतु वाक्य रे लिखा अछि आ जेतबेले जने धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर को निकट रे ईश्वर को लोक मान को साक्षात रे परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना कले आपण चिंता करंतु जेते समय पर्यंत परमेश्वर को लोक माने विजय लाभ करि नांती जेते समय पर्यंत परमेश्वर को लोक माने मिडियन मानन को अमोरिया मान लोक मान को विनाश समूल उत्पाटन करि नाहंती सूर्य चंद्र स्तब्ध होई रहिला माने आउ संध्या हो नहीं दिन 12टार खरा आउ कम नहीं 12टारु आउ गोटे 2टा 3टा हो नहीं कारण परमेश्वर को लोकंकर प्रार्थना कारण परमेश्वर को लोक प्रार्थना करिसंती हालेलुया हालेलुया प्रार्थना होची सबुठारु बड़ कंची चाबी काठी जहाँ प्रभु आपण को मते देइछन्ते मोर प्रभु को लोक हालेलुया से दिन मोसा प्रार्थना कले परमेश्वरकर डिसिजन परमेश्वरकर मन बदली गला ता आइन हो किंतु जिहोशिया जतले प्रार्थना कले सूर्य चंद्र स्तब्ध हे रहिला आउ संध्या हो नहीं आउ राति हो नहीं जेते समय पर्यंत परमेश्वर को लोक माने जय लाभ करि नाहंती जेते समय पर्यंत परमेश्वर को लोक माने आपना शत्रु मान को पाद तले दଳି देई नाहंती से समय पर्यंत चंद्र सूर्य हलिबो नहीं से समय पर्यंत चंद्र सूर्य हलिबो नहीं एहा परमेश्वर को जनन को परमेश्वर को लोकन को प्रार्थना हालेलुया सेति पे तो वाक्य रे प्रकाश करे जे विश्वास योग्य प्रार्थना अनेक कार्य साधन करे अनेक माने तार आउ सीमा नहीं हालेलुया आपण माने एवं मो भाग्यवान जे आमे प्रभु को लोक माने जो परमेश्वर से दिन मूसांकर प्रार्थना सुनिले जो परमेश्वर से दिन जिहोशियाकर प्रार्थना सुनिले एवं वाक्य लिखा अछि जेते समय पर्यंत इस्राएल माने
ଅନ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ, ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା। ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ରେଡିମେଡ୍ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଚାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କୋଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ଯୀହୋଶୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ରହିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନିଜର ହାତରେ ଥିବା ବାଡିକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, ବାଡି ସାପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ନେଇକି ଆଉ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ବାହାର କରିଦେଲା ବେଳକୁ ହସ୍ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ହସ୍ତ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତାହା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିବାର କଥା, there is nothing impossible। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଏହି ଜାଗତିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଅନେକ ବଡ଼ ତୁଫାନ ହେଲା, ବଡ଼ ଝଡ଼ ବତାସ ହେଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଆମେ ତ ମଲୁଣି, ଆମର ତ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ଏଡେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ସମସ୍ୟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବାହାରେ, ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବାହାରେ। ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ନୌକାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଆସିଛି ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁଣି, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଉଠିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ଧୁନି ହଁ ଚୁପ କର। ସେହି କ୍ଷଣି ବାତ୍ୟା କଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା? ସୁସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। If only we will pray with our whole heart। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ହାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ହାନା ଜଣେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତା ନାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପନିନା ଏବଂ ତାର ପରିବାର, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତା, ସେ ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ହୀନମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳା, ଜଣେ ହୀନମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ହାନାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜୀବନ ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସତ କଥା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ହେଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ନାରୀ, ଗୋଟେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୌରବ, ତାହା ହିଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅନେକ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ସେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି, ସେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ବଦଳିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଗର୍ଭାଶୟକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ତାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ।
हालेलुया हालेलुया शेष एग्जांपल नूतन नियम में पढ़िबा जोहन तार 11 पर्व 41 रु 44 पद जोहन 11 पर्व तार 41 पद रु 44 पद अति सुपरिचित वाक्य ଆଉ ଯୀଶୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ ପିତ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି पितो तुम्भे मोहर प्रार्थना सुनिल बोली ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି मु तुम्भको धन्यवाद देवछि ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବଦା ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ तुम्भे जे सर्वदा मोहर प्रार्थना सुनी थाओ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି एहा मु जानिथिली किंतु ଯେଉଁ ଲୋକ ସମୂହ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମୂହ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି किंतु जेउ लोक समूह चतुर्दिगरे ठिया होइछंती ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ ବୋଲି तुम्भे मते प्रेरण करियछ बोली ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ से କରିବେ माने मध्य जे परि विश्वास करंती ଏଥିପାଇଁ हां ସେମାନଙ୍କ ହେତୁ ମୁଁ ଏହା କହିଲି सेथि पाई से मानक हेतु एहा मु कहिली बोले यीशु मसीह की एठे में जानुछु लाजारंकर विषय रे में जानुछु हालेलुया हालेलुया यार आमो पाखरे शक्ति नाही कि धळा चुटी को कळा करिवार शक्ति आमो पाखरे नाही किंतु विश्वास योग्य प्रार्थना एक विश्वास योग्य प्रार्थना अनेक कार्य साधन करि पारे जीशु पिता को निकट पिता को कहले जे प्रभु पिता तुम्हें सर्वदा मोहर प्रार्थना सुनी थाओ बोली मो तुमको धन्यवाद देउछि हालेलुया लाजर एबे मध्य मरी की भितरे अछि मड़ाई की अछि सड़ी जाउछि हेले प्रभु कहउछंती मोर प्रार्थना तुम्हें ऑलरेडी सुनी अछो बोली मो तुमको धन्यवाद देउछि हालेलुया हालेलुया हमें वाक्य मध्य पढ़ू लाजार जीवन दे जितने यही प्रार्थना कला उतरे जीशु ख्रीष्ट लाजार को कहले लाजार बाहरी आस हालेलुया एक विश्वास योग्य प्रार्थना मृत्यु मद तांको बांधी रखी पारला नहीं हालेलुया जगत रे सबुठारु बलवान होछि मृत्यु मरी गला पर तुमे केते कोटी खर्च कर केते कोन कर जगत आज जाए एमती कौन शक्ति नहीं जहाँ की जीवन दे पारे किंतु कहबार अर्थ गोटे विश्वास योग्य प्रार्थना अनेक कार्य साधन करि पारे हालेलुया मोर प्रिय प्रभु को लोक माने अति साधारण वाक्य सरल वाक्य दे प्रभु को कथा कहले प्रभु चाहती आमे गोटे गोटे प्रार्थना रो योद्धा हवा मोसा प्रार्थना कले मोसा कहले प्रभु काहेकि आपण एमानक प्रति आपणकर एते कोप हबो राग हबो तुमे कोन से तुमे कोन हो निवृत्त हो एक धार्मिक जनकर प्रार्थना परमेश्वरकर मन को बदले परमेश्वरकर चिंताधारा परमेश्वरकर संकल्प परमेश्वर ऑलरेडी डिसीजन नै जाइछंती जे हे एमान को मु छाड़ी देछि किंतु जने जनकर प्रार्थना परमेश्वर मन को बदलई देला एवं जनकर प्रार्थना द्वारा समग्र देश लक्ष लक्ष लोक आस्वाद प्राप्त हेले से दिन जिहोशु तार 10 पर्व में पढ़ुथुलु जिहोशु जने प्रार्थना कले से प्रभु को निकट प्रार्थना करी कहले जे प्रभु आपणक लोक माने जेउ समय पर्यंत जय लाभ करनांती आपण शत्रु मानन को पाद तळे दळी देई नाहंती मु ऑर्डर करूची मु कमांड करूची कि सूर्य चंद्र स्तब्ध हेई रहिबो हालेलुया जने धार्मिक जनकर प्रार्थना सूर्य चंद्र समस्त विषय कोनी के रहिबो मानिबाकू बाध्य जेते समय पर्यंत परमेश्वर को लोक माने जय लाभ करना विजय को देखी ना सेते समय पर्यंत से जय लाभ करिया पर्यंत सूर्य चंद्र स्तब्ध ही रहिला आमे देखुथिलु हाना गोटे दुर्बला महिला जने तुच्छीकृता महिला लोक ताको देखले थट्टा करूछंती सकाळे उठी लोक केही तार चेहरा देखिया पे पसंद करनांती समस्त को दृष्टि से गोटे तुच्छीकृता किंतु जेतेबेले जने दुर्बला महिला हेले मध्य हृदयर गभीरतार से निजको प्रभु हस्ते समर्पण करी प्रार्थना कले
ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଗର୍ଭାଶୟ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ବଦଳିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ତାର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ସର୍ବଦା ଶୁଣିଥାଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେପରି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ତୁମରି ମହିମାକୁ ଦେଖିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ରୋଗ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉନା କାହିଁକି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ। ସେଦିନ ହାନା ଯାଇକି ଏଲିୟକୁ କହିନି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇନି। ଏଲିୟ ହେଲେ ଆଉ ପାଳକ ମହାଶୟ, ଏଲିୟ ହେଲେ ଯାଜକ, ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କଥା ହେବା ଲୋକ। ହାନା ଯାଇକିରି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଳକ ମହାଶୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋର ଛୁଆ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛିକୃତା। ନା 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 ନା, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାଠୁ ବଢିକି ଆମେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନିଜେ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡମ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ହେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେବା ବାଲା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ଆମଠୁ କଣ ହେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସ୍ପଦର ପାତ୍ର ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଆସ୍ପଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆସ୍ପଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।